अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम दास्तान सहाबा कराम की इसके ज़ेर उन्वान 13वीं नशिस्त में ज़िक्र करेंगे प्यारे सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत सलमान फ़ारसी इश्क़ के तालिब, हकीकत के तालिब, रब के तालिब, रसूल के तालिब, सच्चे दीन और सच्चे रस्ते के तालिब थे। आप वैसे तो ईरान के इलाके अस्फ़हान बड़ा मशहूर शहर है, इसकी एक बस्ती जिसका नाम हई है उसके अंदर पैदा हुए। बाप सरदार थे, बहुत बड़े अमीर, बारूब और बड़े मालदार थे। और हज़रत सलमान फ़ारसी बड़े नाजो नाम से बादशाहों और शहज़ादों की तरह पले थे। और इनके बाप मजूसी थे। मजूसी कहते हैं आतिश, यानी आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाले। वो सूरज की पूजा भी करते हैं और आग की पूजा भी करते हैं। और आतिशदान इनके घर में हमेशा चलता रहता था, यानी एक ऐसी जगह जहाँ इन्होंने आग जलाने का बंदोबस्त किया था, क्योंकि ये लोग मजूसी आग को ही खुदा मानते हैं। इसी वजह से वो सूरज की भी पूजा करते हैं कि सूरज में गर्मी और हरारत होती है, तो आग की पूजा ये करते थे और मजूसी थे। तो इनके वालिद बहुत अमीर थे और जो बड़ा आतिशदान होता था पूरे शहर का, वो इनके घर में होता था। तो ये भी उस आतिशदान को जलाते रहने में बाप के साथ शामिल होते थे और आग को जलाने को सादा समझते थे, अपने लिए सवाब का काम समझते थे। एक दिन बाप किसी काम से बाहर गया, दूर किसी इलाके में किसी काम से जाना था, तो इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, ज़मीनें थी, तो इनकी आमदन का वही ज़रिया था और वही जागीर थी इनकी, जिसकी वजह से ये इतने अमीर थे। तो बाप एक दिन कहीं दूर काम से गया, तो चूँकि ये थोड़े बड़े हो चुके थे, जवान हो चुके थे, 16-18 साल की उम्र हो गई, तो बाप इनको कहता कि बेटे आप जवान हो गए हो, मैं फ़लाँ जगह काम से जा रहा हूँ, तो आप पीछे खेतों की और ज़िम्मेदारी की रखवाली आपने करनी है। जो मुलाजिम हैं उनको आपने सुपरविजन करनी है उनकी, और काम को देखभाल करनी है। उन्होंने हाँ कर ली। बाप जब चले गए तो आप घर से निकले और रास्ते में एक चर्च था, कलीसा था, जो ईसाइयों की इबादत गाह थी। वहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी जो ईसाई मिल के कुछ नगमे गा रहे थे, अपने मजहबी नगमे। तो ये वहाँ रुक गए, चूँकि ये तो मजूसी थे, इन्होंने तो ऐसा कभी काम नहीं किया था। ईसाई अपने मज़हब के मुताबिक, इल्हामी चूँकि मज़हब है, तो उसके मुताबिक वो रूहानी गीत गा रहे थे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी वहाँ रुक गए और इनको वो बड़े पसंद आए, इनको वो तरीका इबादत बड़ा अच्छा लगा। तो ये अपने काम को भूल गए, कहाँ जा रहे थे, ये वहीं पर बैठ गए। सारा दिन उनके साथ बैठे रहे और शाम को वापस आ गए। बड़ा मज़ा आया, बड़ा सुकून मिला और कहने लगे कि ये तो अच्छा दीन है, ये हमारे दीन से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। हम उस खुदा की पूजा करते हैं जिसको हम खुद जलाते हैं, और थोड़ी देर अगर उसकी मदद ना करें तो वो बुझ जाती है। लेकिन ये अनसीन खुदा, जिसको देखा भी नहीं है, उस खुदा की इबादत करते हैं। तो इनको अच्छा लगा। अगले दिन फिर वहीं चले गए, तीसरे दिन फिर वहीं चले गए। वो जिस काम से बाप छोड़ गया था कि आपने निगरानी करनी है, वो निगरानी भूल गए। और इतना शौक़ बढ़ गया कि आप जो है वो उसमें हर रोज़ वहाँ जाना शुरू कर दिया। बाप वापस आया, पता चला कि बेटा तो काम पे गया ही नहीं है, ये तो सारे दिन चर्च में जाके वहाँ ईसाइयत की तालीम लेता रहा और ईसाइयत सीखता रहा, और ये तो अपना दीन ही चेंज कर चुका है। बाप को बड़ा गुस्सा आया, उसने आकर इनको बांध दिया। जब पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो ईसाई हो चुका हूँ और मुझे तो बड़ा अच्छा दीन लगा। उन्होंने बांध दिया। अब इन्होंने जो नौकर थे घर में, जो खाना लेके आते थे, उनके ज़रिए चर्च तक पैगाम पहुँचाया कि मैं चूँकि ईसाई हो चुका हूँ और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मेरे बाप ने मुझे बांध दिया है, तो मेरी मदद करें। यहाँ से तो मैं निकल जाऊँगा, लेकिन मुझे पता नहीं मैंने जाना कहाँ है, तो मुझे ऐसा रास्ता बताएं कि जहाँ मैं ईसाइयत और सीख सकूं और मैं ईसाइयत का आलिम बन सकूं और राह बन सकूं। चर्च वालों के साथ तय हो गया कि जब काफ़िला यहाँ से ईरान से शाम जाएगा तो फिर हम आपको इतला करेंगे, तो आप वहाँ से निकल आना और उस काफ़िले के साथ आपको रवाना कर देंगे। बहरहाल ये ऐसे हुआ कि काफ़िला तैयार हुआ तो उन्होंने इतला कर दी। सलमान फ़ारसी घर से निकले, चोरी अपने जहाँ बंधे हुए थे, जहाँ कैद में रखे गए थे, वहाँ गुलामों के साथ मिलकर उनको माल देकर वहाँ से निकल आए। और वो
چرچ والوں نے بندوبست کیا تھا کہ آپ کو ہم بیچ دیتے ہیں، جو بڑا پوپ ہے اس وقت کا، جو سب سے بڑا پادری اور رہنما تھا عیسائیوں کا، اس کے پاس بیچ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ رکا دیا چرچ نے، اور کچھ پیسے دیے، خرچہ دیا، اور ایک قافلے کے ساتھ ان کو شام بیچ دیا۔ کچھ دیر اس پادری کے ساتھ رہے، لیکن وہ پادری جو ہے وہ اچھا انسان نہیں تھا، وہ چرچ کا مال ہڑپ کر جاتا تھا۔ جو لوگ سونا چاندی مال دیتے تھے وہ آگے غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے خزانے رکھے ہوئے تھے۔ یہ چونکہ چرچ میں رہتے تھے، ان کو پتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر وہ سارا خزانہ، وہ سونا چاندی جو آپ لوگ دیتے تھے وہ اس پادری نے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال ان کو دکھ بھی تھا کہ یہ پادری ہو کر یہ کام کر رہا ہے۔ وہ لوگوں نے، وہ مر گیا تو اس کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیا۔ پھر دوسرا راہب بنا، پادری بنا، تو وہ تھوڑا اچھا انسان تھا، خدا خوفی کرتا تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اس کے ساتھ اچھے دن گزرنے لگے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، مریض ہو گئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا میرے بعد آپ موصل چلے جانا، یہ بھی عراق کے اندر ہے، وہاں فلاں چرچ کا جو راہبر ہے، رہنما ہے، جو پادری ہے، آپ اس کے پاس چلے جانا، اور وہ اچھا انسان ہے، اس سے دین سیکھنا۔ وہاں گئے، تھوڑے عرصے بعد وہ بھی راہی ملک عدم ہوا، اور اس سے بھی کہا، بیمار ہوا تو حضور لگتا ہے آپ دنیا میں میرے ساتھ نہیں رہیں گے، لیکن میں تو حق کا طالب ہوں، میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا اموریا شام کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں آپ گئے، وہاں دین سیکھنا شروع کر دیا، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے بکریاں خریدیں، تھوڑا ان کو ٹائم دیتے، تھوڑا دین کو ٹائم دیتے۔ جس پادری کے پاس گئے تھے وہ بہت نیک تھا، یہ بڑے خوش تھے کہ میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں مجھے صحیح دین مل رہا ہے، عبادت کا ذوق شوق مل رہا ہے، علم مل رہا ہے عیسائیت کا۔ لیکن وہ بھی بوڑھا پادری تھا، اس نے کہا اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور اس وقت روئے زمین پر مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کے پاس میں تجھے بھیجوں۔ تو اپنے گھر سے نکلا ہے اور در بدر پھرتا پھرتا یہاں تک پہنچا ہے، مجھے تجھ سے ہمدردی ہے۔ میں بس ایک نصیحت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کسی اور جگہ نہ جانا، آپ حجاز میں چلے جانا، اور وہاں اللہ کا آخر الزمان نبی کچھ عرصے بعد ظہور کا اعلان کرے گا۔ اللہ کا آخری سچا اور سچا نبی وہاں آئے گا، تو آپ اس بستی میں چلے جاؤ، وہ آپ کو حق کا رستہ دکھائے گا اور خدا سے ملائے گا۔ حضرت سلمان فارسی جب وہ راہ فوت ہو گیا اموریا والا، تو آپ نے وہ بکریاں بیچیں، اور ایک قافلہ تھا، مدینے کے کچھ لوگ تھے، ان کے ساتھ ساز باز کی کہ میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، مجھے اس بستی میں پہنچا دو۔ اس کا نام اس وقت یثرب تھا، مجھے یثرب بستی میں پہنچا دو۔ اس قافلے والوں نے ان سے پیسے بھی لے لیے، اور پھر تھوڑی دیر دور جا کر ان کو بیچ بھی دیا۔ جب بیچ دیا تو اب وہ غلام بن گئے، انہوں نے دھوکہ کیا قافلے والوں نے۔ لیکن جس نے خریدا وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا، یثرب کا رہنے والا تھا، جس نے خریدا تھا۔ وہ لے کر ان کو پھر مدینہ پاک میں یعنی یثرب کے مقام پہ پہنچ گیا، اور اس نے اپنے باغوں کی رکھوالی پہ اور پانی دینے پہ اور کھجوریں اتارنے پہ ان کو لگا دیا۔ تو یہ اس لیے بڑے خوش تھے کہ میں بک تو چکا ہوں، لیکن آیا اسی علاقے میں ہوں جس کی مجھے راہب نے بتایا تھا کہ کھجوروں والے علاقے ہوں گے اور سخت کالی زمین ہوگی، تو یہ کالی زمین ہی اور کھجوروں والا علاقہ ہے۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں اسی علاقے میں پہنچ گیا۔ اسی طرح کام کرتے رہے، کچھ عرصہ گزرا کہ مالک کے بھائی نے آ کے خبر دی، اس کے کزن نے، کہ یہاں اللہ کے نبی آئے ہیں، مدینے میں مکے سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی ہوں۔ تو یہ کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، نیچے وہ باتیں کر رہے تھے۔ ان کے دل کو اتنی خوشی ہوئی کہ لگا کہ میں گر جاؤں گا نیچے۔ ہوش سنبھالی اور نیچے اتر کے آ کے پوچھتے ہیں وہ کیا آیا ہے، کون آیا ہے، کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو مالک نے تھپڑ مارا اور کہا کہ خبردار، تمہیں ان کاموں سے کیا غرض، اپنا کام کرو۔ لیکن یہ باتیں ساری سن چکے تھے کہ اللہ کا نبی مکے سے مدینے ہجرت کر کے آ گیا ہے۔ بہرحال خاموش ہو گئے۔ جب رات پڑی، اچھا ان سے پوچھا تھا، راہب سے، اموریا والے راہب سے سلمان فارسی نے پوچھا تھا کہ اس نبی کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا تھا کہ نشانی ویسے تو خوبصورت ہوں گے، ویسے تو نیک ہوں گے، پارسا ہوں گے، غریبوں کی ہمدردی کریں گے، لیکن سب سے بڑی نشانی اگر آپ کو بتاؤں تو وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ہدیہ کوئی دے گا، گفٹ دے گا تو وہ قبول فرما لیں گے اور وہ کھائیں گے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کی پشت کے اوپر مہر نبوت ہوگی، یعنی اس کے
दोनों कंधों के दरमियान में पुश्त के ऊपर जगह उभरी होगी जिसके ऊपर मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा होगा। तो ये निशानियाँ समझ गए। अब जब ये खबर चली कि हजूर आ गए हैं मदीने में, तो शाम को खजूरें उतारी और मस्जिद नबी में चले गए। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम इधर उधर दाएं बाएं बैठे हुए थे। दरमियान में नबूवत का सूरज और नबूवत का चाँद अपने सितारों की आगोश में बैठा हुआ था। तो पहले तो चेहरा देख के ही पहचान गए कि ये सच्चे नबी का चेहरा हो सकता है, किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। थोड़ा करीब गए और जाकर खजूरें पेश की और कहा कि ये मेरी तरफ से सदका है, आप इसको कबूल फरमा लें। हजूर ने कबूल फरमाया और सहाबा कराम को दिया और फरमाया इसको खा लो। बड़े गौर से देखते रहे कि खुद खाते हैं कि नहीं खाते, क्योंकि उस अमूरिया के राहब ने कहा था कि वो आखिर ज़मान नबी सदका नहीं खाएगा। तो देखते रहे तो कहते हैं कि पहला काम तो पूरा हो गया, पहली निशानी, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं खाई, दूसरों को दे दी है। अगले दिन फिर कोई खजूरें लेके आए और कहा कि मेरी तरफ से गिफ्ट है, हदिया है। तो कहते हैं कि सबसे पहले शुक्रिया हजूर ने अदा किया और ख़ुद खाए खजूर और फिर दूसरे साहबा को कहा। तो कहने लगे कि दूसरी निशानी भी पूरी हो गई कि सदका नहीं खाया और हदिया खा लिया है। अब सामने खड़े होके हजूर के चेहरे पे नज़रें गाड़े हुए हैं, बातें सुन रहे हैं, प्यार से आंखों में आंसू हैं कि मैं अल्लाह के आखिर ज़मान नबी का दीदार कर रहा हूँ। तो हजूर ने पूछा, नाम तो पहले पूछ लिया था, हजूर ने पूछा सलमान क्या क्या ख्वाहिश है, क्या चाहते हो, आपने 2 दिन हमारी खिदमत की है, क्या चाहते हो। तो आंखों में आंसू भर कर कहते हैं एक ख्वाहिश है, 2 निशानियाँ देख ली हैं, एक तीसरी निशानी देखना चाहता हूँ। पूछा क्या निशानी है। अर्ज़ किया कि ज़रा अपने पुश्त से कपड़ा कमीज़ उठा कर मुझे ज़ियारत करवा दें, एक चीज़ देखनी है। हजूर ने फरमाया पीछे आओ। पीछे गए तो देखा कि हजूर के दोनों कंधों के दरमियान उभरा हुआ गोश्त है जिस पर लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जफ्फी मार ली हजूर को, कलावे में लेकर रोना शुरू कर दिया और ज़ुबान से कहना शुरू कर दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चूमा और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और फिर अपने मालिक के साथ साज बाज करके, यानी उस वक्त कहते थे मुकातबत करना। मुकातबत का मतलब है कि लिखाई कर लेना, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना कि इतने पैसे मैं दूंगा आपको और आप मुझे आज़ाद कर दोगे। तो हजूर ने चूँकि सारा दिन मालिक इस्तेमाल करता था तो आके अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मेरा मालिक जो है वो मुझे आज़ाद नहीं करता। तो फरमाया उससे पूछो क्या चाहता है, क्या चाहता है, हम उससे बात करते हैं। तो वो आज़ाद नहीं करना चाहता था, उसको एक ये गुस्सा था कि ये मुसलमान हो गया और आज़ाद नहीं करना चाहता था। फिर उसने ये कहा कि 300 अगर बाग खजूर के दरख्त लगाएं और दरख्त जवान हों, उन पे खजूरें लगेंगी तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। अब आज के दौर में तो खजूरें जल्दी लग जाती हैं, उस दौर में तो एक नस्ल लगाती थी, दूसरी नस्ल आगे जाके खाती थी। तो उसका मतलब ये था कि आज़ाद तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आज़ाद करूँगा। लेकिन वही आके हजूर की बारगाह में बयान कर दिया। तो आका ने फरमाया कोई बात नहीं, आप उसको साथ एग्रीमेंट कर लो, हम खजूरें लगाएंगे और उगेंगी और ताज़ा फल भी देंगी और फिर आप आज़ाद हो जाएंगे। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये कैसे होगा। फरमाया मालिक से जाके पूछो कहाँ खजूरें लगानी हैं, और वो 300 खजूरें अगर कहता है तो 300 गड़े खोद के मुझे बुलाओ और बीज का बंदोबस्त करो। ऐसा ही हुआ, जाके पूछा, उसने कहा, उससे पता था कि ये मजाक ही हो रहा है, कौन सा इसने खजूरें लगा देनी है, लगा भी दी तो कौन सी उगनी है, और उग भी गई तो कौन सी इसकी उम्र में इस पर फल लगना है। उसने जाके बता दिया इस इलाके में 300 खजूरें लगा दे। वो लेके ये गारंटी हजूर के पास आए, खजूरों की गुठलियों का बंदोबस्त किया और हजूर से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आएँ वहाँ पर दुआ करें, मैं खजूरें लगाता हूँ। फरमाया कि आप वहाँ गड़े खोद दिए, या रसूलल्लाह 300 गड़ा खोद दिया है। हजूर गए और सलमान फारसी कहते हैं जब मैंने गड़े खोदे तो 300 गड़े खोदे थे, लेकिन खजूरें जब लेके गया तो वो 300 पूरी नहीं थी, वो कुछ कम थी। वो तो मैं गिन के थोड़ी लेके गया था, ऐसे खजूरों के मैं गुठलियाँ ले गया था। तो जब मैंने उनमें बीज डाली तो कुछ खजूरें, कुछ गुठलियाँ कम हो गई और उनके अंदर, उन मिट्टी के अंदर मैंने नहीं डाल सका। तो मैंने सोचा कि जब हजूर को बुलाने जाऊंगा दुआ के लिए तो उस वक्त साथ वो गुठलियाँ भी ले आऊँगा और यहाँ डाल दूंगा। लेकिन जब हजूर को लेने गए तो वो भूल गए कि मैंने गुठलियाँ भी लेके जानी है। सरकार आए और जाके वहाँ दुआ कर दी। अब वहाँ दुआ करते हैं तो वहाँ से हजूर के खड़े खड़े खजूरों के दरख्त उगते हैं और उनके ऊपर फल लगते हैं। और हजूर फरमाते हैं कि अपने मालिक को बुलाओ, और खजूरें भी तैयार हैं और उसके ऊपर फल भी लगे हुए हैं।
جاؤ اس کو بلاؤ. لیکن حیران اس بات پر تھے کہ جہاں کھجوریں نہیں ڈالی تھی گٹھلیاں وہاں سے بھی درخت اگائے تھے. فرق یہ تھا کہ جن کے اندر گٹھلیاں ڈالی تھیں ان کی کھجوروں میں گٹھلیاں تھیں، اور جن کے اندر گٹھلیاں نہیں ڈالی تھیں ان کھجوروں کے اندر گٹھلیاں بھی نہیں تھیں. لیکن دعائے رسول کا اثر یہ تھا کہ وہاں سے پھل اگائے تھے. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے مدینہ پاک میں کچھ کھجوریں ایسی ہیں جس کے گٹھلیوں کے اندر، جس کے اندر گٹھلیاں نہیں ہیں، وہ کھجوریں ہیں. وہ احسان ہے اس امت پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے دعا کی حضور کی بارگاہ میں، اور آقا علیہ السلام نے آ کے ان کے لیے دعا کی، اور امت کو یہ کھجوروں کی یہ قسم بھی نصیب ہو گئی جس کے اندر گٹھلیاں نہیں ہیں. اور پھر وہ باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہوا، اور وہ باغ آج بھی ہے. تو یہ وہ صحابی رسول ہیں پھر جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا. یہ وہ کرم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چونکہ انہوں نے والدین چھوڑے تھے، اپنا گھر بار چھوڑا تھا، اپنا وطن چھوڑا تھا، اور سچے دین کی تلاش میں ایران سے چل کے کہاں عراق میں گئے، شام میں گئے، اور جگہ جگہ مارے دین کے لیے پھرتے رہے، اور پھر مدینے میں آ کے حضور کی بارگاہ میں سکون پایا. اور جب حضور کے ہو گئے تو حضور نے محبتاً فرمایا اے سلمان تو نے سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے، ہم نے تجھ کو اپنی غلامی میں اور اپنے گھر والوں میں قبول کر لیا ہے اور اہل بیت کا درجہ دے دیا. دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.